Hello everyone, welcome back to my channel ज्ञान भंडार एक्सप्लोर। आज भिडियो रे आमे श्री अरविंद स्कूल रा पंचम श्रेणी रा गणित रा प्रथम पाठटीर ना हैला संख्या परिचय। एही पाठटीर अभ्यास पाठ 1 रा ख रा प्रश्न उत्तर गुड़िक सरल भाव में लिखिबा और बुझिबा। ताहले भिडियो को शेष पर्यंत देखिबे और जदि चैनल रे नुआ हिथिबे ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाद्वारा यहीपरि नुआ नुआ भिडियो सब देखा पाइबे। भिडियोटी को आरंभ करबा। ताहले प्रश्न 1 करबा। संख्या गुड़िकर अंकर स्थानीय मान अनुसार विस्तारित रूप में प्रकाश करबा। ताहले प्रश्न रे दिया जायथिबा संख्या गुड़िकर स्थानीय मान अनुसार विस्तारित रूप में लिखिबा। ताहले यार उत्तर करबा। प्रथम संख्याटी देछि 2,05,06,328। ताहले एही संख्या को हमें विस्तारित रूप रे किपरि लिखिबा। प्रथमे लिखिबा 2 को घरे रहिछि लक्ष्य घरे। ताहले लक्ष्य रे केतोटी शून्य रहथाय 5टी। ताहले एटा हेजिबो 2 लक्ष्य। सही परि 5 अयुत अयुतर केतोटी शून्य रहिथाय अयुतरे 4टी शून्य रहिथाय। तेणु एटा हेजिबो 5 अयुत। सही परि 6000 हजार रे केतोटी शून्य रहिथाय 3टी शून्य रहिथाय। तेणु एटा हेजिबो 6000। एटा हेबो 300 100 रे 2टी शून्य रहिथाय। तेणु एटा हेजिबो 300 प्लस 2 10 10 रे 2टी शून्य रहिथाय और 8 1। तेणु आमे एही संख्या को स्थानीय मान अनुसार विस्तारित करी एही पर लिखि परिबा। ताहले अन्य संख्या को जिबा। एठी संख्याटी देछि 5 नियुत 6,03,08,241। ताहले एही संख्याटी को लिखिबा 5 नियुत प्लस 6 लक्ष प्लस 3 अयुत प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 1। बुझिपाला। सही परि अन्य संख्याटी को मध्य सही परि लिखिबा। एठी देछि 1,04 नियुत 3 लक्ष 2 अयुत 8,560। एही संख्या को मध्य प्रथमे लिखिबा 1,00,00,000 प्लस 4 नियुत प्लस 3 लक्ष प्लस 2 अयुत प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 0। सही परि अन्य संख्याटी लिखिबा। एठी देछि 4,03 नियुत 2 लक्ष 8 अयुत 6,081। एही संख्या को हमें विस्तारित रूप में लिखिबा। 4,03 नियुत 2 लक्ष 8 अयुत 6,081। बुझिपाला। सही परि एही संख्याटी देछि 1 नियुत 8 लक्ष 6,532। एही संख्या को विस्तारित रूप में लिखिले 1 नियुत जोग 8 लक्ष जोग 0 अयुत जोग 6,000 जोग 500 जोग 3 10 जोग 2। बुझिपाला। सही परि 2 अयुत 4,386। ए संख्या को विस्तारित रूप में लिखिबा। 2 अयुत जोग 4,000 जोग 300 जोग 8 10 जोग 6 1। बुझिपाला। ताहले प्रश्न 2 बुझिबा। प्रश्न 2 करिबा। संख्या गुड़िक विस्तारित करी अक्षर रे प्रकाश करो। ताहले एही प्रश्न रे देथिबा संख्या गुड़िक हमें विस्तारित करी अक्षर रे लिखिबा। प्रथम संख्याटी हैला 6,08,325। यही संख्या को हमें विस्तारित करी लिखिबा। 6 लक्ष 8 अयुत
शून्य हजार 300 2 10 5 1 ସେହିପରି ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 6,08,000 ଶୂନ 300 2 10 5 1 ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି 8,04,04,3,162। এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା 8,000,04,03,161 ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା 8,000,04,03,161 ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 2,08,03,2,065। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା 2,08,000 ଯୋଗ 8,00,000 ଯୋଗ 3,08,000 ଯୋଗ 2,000 0 ଯୋଗ 6 ଯୋଗ 5 1 ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ 2,08,000 ଯୋଗ 8,00,000 ଯୋଗ 3,08,000 ଯୋଗ 2,000 ଯୋଗ 0 ଯୋଗ 6 ଯୋଗ 5 1 ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 6,03,02,08,07,532। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା 6,00,00,000 ପ୍ଲସ୍ 3,08,000 ପ୍ଲସ୍ 2,00,000 ପ୍ଲସ୍ 8,000 ପ୍ଲସ୍ 7,000 ପ୍ଲସ୍ 500 ପ୍ଲସ୍ 3,10 ପ୍ଲସ୍ 1 ବୁଝିପାରିଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ 6,00,00,000 ପ୍ଲସ୍ 3,08,000 ପ୍ଲସ୍ 2,00,000 ପ୍ଲସ୍ 8,000 7,000 ପ୍ଲସ୍ 500 ପ୍ଲସ୍ 3,10 ପ୍ଲସ୍ 1 ବୁଝିପାରିଲ। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 3,02,08,758। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ 3,00,000 ପ୍ଲସ୍ 2,08,000 ପ୍ଲସ୍ 8,000 ପ୍ଲସ୍ 700 ପ୍ଲସ୍ 510 ପ୍ଲସ୍ 8 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ 3,00,000 ପ୍ଲସ୍ 2,08,000 ପ୍ଲସ୍ 8,000 ପ୍ଲସ୍ 700 ପ୍ଲସ୍ 510 ପ୍ଲସ୍ 8 ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 8,07,532। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ 8,000 ପ୍ଲସ୍ 7,000 ପ୍ଲସ୍ 500 ପ୍ଲସ୍ 310 ପ୍ଲସ୍ 1 ଏହାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା 8,000 ପ୍ଲସ୍ 7,000 ପ୍ଲସ୍ 500 ପ୍ଲସ୍ 310 ପ୍ଲସ୍ 2 ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 3କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 3 କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହି ସାରଣୀରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଏଠି ବକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଘରରେ ଅଛି 1 ପରେ ରହିଛି 10 100 1000 1000 ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। ଏବେ ଏହି ଘରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 8,08,352। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା? ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା 8,08,352। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ଏକକ ଘରେ କିଏ ରହିଛି? ଏକକ ଘରେ ରହିଛି 2, ତେଣୁ ଏକକ ଘରେ ଆମେ ଲେଖିବା 2। ସେହିପରି ଦଶକ ଘରେ ରହିଛି 5, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 5। ଏଇଟା ହେଲା ଶତକ ଘର, ଶତକ ଘରେ ରହିଛି 3, ତେଣୁ ଆମେ ଶହ ଘରେ 3 ଲେଖିବା। ହଜାର ଘରେ ରହିଛି 8, ତେଣୁ ଆମେ ହଜାର ଘରେ 8 ଲେଖିବା। ସେହିପରି ଅୟୁତ ଘରେ 0 ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି 0 ଲେଖିଲେ।
এটা লক্ষ্য লক্ষ্য ঘটনা হচ্ছে 8 তেଣୁ ଆମେ ଏଠି 8 ଲେଖିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 8 ଲେଖିଲୁ ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିବା ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 8,04,03,4,162 ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା 2 ରହିବ ଏକକ ଘରେ 6 ରହିବ ଦଶକ ଘରେ 1 ରହିବ ଶତକ ଘରେ 4 ରହିବ ହଜାର ଘରେ 3 ରହିବ ଅୟୁତ ଘରେ ପୁଣି 4 ରହିବ ଲକ୍ଷ ଘରେ 0 ରହିବ ନିୟୁତ ଘରେ 8 ରହିବ କୋଟି ଘରେ ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 6 ରହିବ ଏକକ ଘରେ 5 ରହିବ ଦଶକ ଘରେ 2 ରହିବ ଶହ ଘରେ 0 ରହିବ ହଜାର ଘରେ 3 ରହିବ ଅୟୁତ ଘରେ 2 ରହିବ ଲକ୍ଷ ଘରେ 8 ରହିବ ନିୟୁତ ଘରେ ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 3 କୋଟି 6 ନିୟୁତ 8 ଲକ୍ଷ 2 ଅୟୁତ 5,730 ଏହି ସଂଖ୍ୟାର 0 ରହିବ ଏକକ ଘରେ 3 ରହିବ ଦଶକ ଘରେ 7 ରହିବ ଶହ ଘରେ 5 ରହିବ ହଜାର ଘରେ 2 ରହିବ ଅୟୁତ ଘରେ 8 ରହିବ ଲକ୍ଷ ଘରେ 6 ରହିବ ନିୟୁତ ଘରେ 3 ରହିବ କୋଟି ଘରେ ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି 8,02 ଅୟୁତ 3,578 এই ସଂଖ୍ୟାରେ 8 ରହିବ ଏକକ ଘରେ 7 ରହିବ ଦଶକ ଘରେ 5 ରହିବ ଶହ ଘରେ 3 ରହିବ ହଜାର ଘରେ 2 ରହିବ ଅୟୁତ ଘରେ 8 ରହିବ ଲକ୍ଷ ଘରେ ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଅୟୁତ 3,587 ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା 7 ରହିବ ଏକକ ଘରେ 8 ରହିବ ଦଶକ ଘରେ 5 ରହିବ ଶହ ଘରେ 3 ରହିବ ହଜାର ଘରେ ଓ 2 ରହିବ ଅୟୁତ ଘରେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 4 କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୋଟ୍ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା 5 ଅୟୁତ 6,308 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖିବା 5 ଅୟୁତ 5 ଅୟୁତରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ 4ଟି ଶୂନ ରହିବ ସେହିପରି 6,000ରେ 3ଟି ଶୂନ ରହିବ 300 308 এই ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଟା ଯୋଉ 8 0 3 6 5 ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 5 ଅୟୁତ 6,308 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଯିବା 3,02 ଅୟୁତ 3,058 ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିକି ଲେଖିବା 3 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ 5ଟି ଶୂନ ରହିବ 2 ଅୟୁତରେ 4ଟି ଶୂନ ରହିବ 3,000 3,000ରେ 3ଟି ଶୂନ ରହିବ 18 ବୁଝିପାରିଲ এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମିଶିଦେଲେ ଏଟା ଯୋଉ 8 5 0 3 2 3 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 3 ଲକ୍ଷ 2 ଅୟୁତ 3,058 ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି अन्य संख्याटिକୁ ଯିବା 2 ନିୟୁତ 1 ଲକ୍ଷ 3 ଅୟୁତ 4,260 এই ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିଲେ ନିୟୁତରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ 6ଟି ଶୂନ ରହିବ 1 ଲକ୍ଷରେ 5ଟି ଶୂନ ରହିବ 3 ଅୟୁତରେ 4ଟି ଶୂନ ରହିବ 4,000ରେ 3ଟି ଶୂନ ରହିବ 200ରେ
दुईटी 60 संख्या गुड़ी को प्लस करदेगा शून्य 6 2 4 3 1 2 ताहले संख्याटी हो 2 नियुत 1 लक्ष 3 अयुत 4360 बुझिपारा ताहले अन्य संख्या को समान मुझे 6 कोटी 3 लक्ष 2 अयुत 709 ताहले प्रथम लिखिबा 6 कोटी केतोटी शून्य रहइबा 7टी शून्य रहइबा 3 लक्ष नियुत जगहटी खाली रहिछि तेणु एठी लिखिबानी 3 लक्ष रे 5टी शून्य रहइबा 2 अयुत रे 4टी शून्य रहइबा 1000 देनी तेणु ए जने चाहे तेणु ए स्थानटी को खाली रखिबा 7 और देखि 9 ये संख्या गुड़ी को मिसेला ये जो 9 0 7 0 2 3 0 6 तारी संख्या टी जो 6 कोटी 3 लक्ष 2 अयुत 709 बुझिपारा ताहले भी हमें प्रश्न 5 को जिबा ताहले प्रश्न 5 करता एठी संख्याटी देछि 2 लक्ष 5 अयुत 3653 से 3 रा दुईटी स्थानीय मान जोगफल और वियोगफल बाहर करबा प्रथम 3 रहिछि एकक घरे और अन्य 3टी रहिछि हजार घरे ताहले ए दुईटी 3 रा स्थानीय मान बाहर करबा प्रथम 3 रा स्थानीय मान हैला 3000 और तृतीय 3 रा स्थानीय मान हैला 3 1 ताहले दुईटी स्थानीय मान रा जोगफल बाहर करिले केते हेबो 3003 ए परे दुईटी स्थानीय मान रा वियोगफल बाहर करले केते हेबो 2997 बुझ पारले ताहले प्रश्न 6 को जिबा प्रश्न 6 रे शून्य स्थान पूरण करा प्रश्न पर देछि संख्याटी देछि 3 अयुत 736 ताहले अयुत घर केते हेबो 3 हजार घर केते रहिछि 0 710 घर केते रहिछि 3 और 1 घर केते रहिछि 6 बुझ पाला सही परे प्रश्न 6 करबा एठी देछि 2 कोटी 6 नियुत 3 लक्ष 2 अयुत 0,398 यही संख्या को आमे अंक रे लिखिबा प्रथम देछि 2 कोटी कोटी रे केते शून्य रहिथाय 7टी शून्य रहिथाय 6 नियुत रे रहबो 6टी शून्य लक्ष 3 लक्ष रे केते शून्य रहबो 5टी शून्य रहबो 2 अयुत रे 4टी शून्य रहबो 0,000 तेणु एटे छाड़ी देबा 398 ये संख्या को प्लस करबा एटा जो 8 एटा जो 9 एटा जो 3 हजार जगह शून्य रहबो एटा जो 2 एटा जो 3 6 2 तेणु संख्याटी हो 2 कोटी 6 नियुत 3 लक्ष 2 अयुत 398 बुझिपारा सही करिबे प्रश्न को करिबा एठी देछि 3 नियुत 3 लक्ष 3333 यही संख्या को अंक रे लिखिले 3 नियुत रे केते शून्य रहबो 6टी शून्य रहबो 3 लक्ष रे 5टी शून्य रहबो एठी अयुत नाही तेणु अयुत स्थान को छाडी देबा 3000 रे 3टी शून्य रहिथाय 333 ताहले संख्या गुडी को मिसे दबा एटा जो 3 एठी मध्य 3 एटा भी 3 एठी भी 3 अयुत स्थान रे हिजो लक्ष मध्य 3 नियुत मध्य 3 यह संख्या को 3 नियुत 3 लक्ष
7,333 बुझिपारला। हेले प्रश्न 7 को जिबा। प्रश्न 7 रे विस्तारित रूप रे लिख। एठी देखिबा संख्या गुडी को हमें विस्तार करी लिखिबा। प्रथम संख्याटी देछि 3 नियुत 4,02,08,603। ताहले এই संख्या को विस्तार करी लिखिले केते हेबो 3 नियुत प्लस 4 लक्ष प्लस 2 रहित प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 0.10 प्लस 3 1। सही परी ये संख्याटी को विस्तार कर लिखिबा। संख्याटी होला 4,03 नियुत 6,08,07,921। ये संख्या को विस्तार कर लिखिले 4,03 नियुत 6,08,07,921। सही पर ये संख्या देछि 5,04 नियुत 3,06,08,717। ये संख्या को विस्तार कर लिखिले 5 कोटी रे 7 टी शून्य रहइबो। सही परी 4 नियुत रे 6 टी शून्य रहइबो प्लस 3 लक्ष रे 5 टी शून्य रहइबो प्लस 6 अयुत 4 टी शून्य रहइबो प्लस 8,000 रे 3 टी शून्य रहइबो प्लस 700 रे 2 टी शून्य रहइबो 11 7 1 बुझिपारला। सही परी अन्य संख्याटी होला 8,07 नियुत 2,06,05,431। यही संख्या को आम विस्तार कर लिखिबा 8 कोटी रे 7 टी शून्य रहइबो प्लस 7 नियुत 7 प्लस 2 लक्ष रे 5 टी शून्य रहइबो प्लस 6 अयुत रे 4 टी शून्य रहइबो प्लस 5,000 रे 3 टी शून्य रहइबो प्लस 400 रे 3 टी शून्य रहइबो प्लस 3.10 प्लस 1। अन्य संख्याटी है 3 कोटी 8 नियुत 5,04,207। एक संख्या को विस्तार कर लिखिले 3 कोटी रे 7 टी शून्य रहइबो 8 नियुत रे 6 टी शून्य रहइबो एठी लक्ष्य नहीं तेणु 0 लक्ष। सेही परे 5 अयुत 5,000 रे 4 टी शून्य रहइबो 4,000 रे 3 टी शून्य रहइबो 200 रे 2 टी शून्य रहइबो 0.7 1 बुझिपारला। से परे अन्य संख्याटी हेबो 5 नियुत 3,04,265। एको विस्तार कर लिखिले 5 नियुत रे 6 टी शून्य रहइबो 3 लक्ष रे 5 टी शून्य रहइबो अयुत देइनी 0 अयुत 4,000 रे 3 टी शून्य रहइबो 200 रे 2 टी शून्य रहइबो प्लस 6.10 प्लस 5 1 बुझिपारला। पहले प्रश्न 8 को जिबा। प्रश्न 8 संख्या परे लिख। अच्छा प्रश्न क ख ग और ख रे देइथिबा संख्या गुडी को विस्तारित रूप रे रहिछि। एही संख्या गुडी को हमें अंक रे लिखिबा। प्रथमे देइछि 3 नियुत प्लस 2 लक्ष 4 अयुत प्लस 0,000 प्लस 300 प्लस 0.10 प्लस 8। ताहले एही संख्या को हमें मिसे कि लिखिबा 3 नियुत प्लस 2 लक्ष प्लस 4 अयुत प्लस 0 तेणु ये जगह कहबनी 1000 जगह बट अछि 300 एठी पुणी 0 देछि तेणु ये संख्या कहबनी 8। ये संख्या को मिसे कि लिखिले केते हबो 8 एटा हेतु 0 एटा हेतु 3 एटा हेतु 0 एटा हेतु 4 एटा हेतु 2 एटा हेतु 3। ताहले संख्याटी जो 3 नियुत 2 लक्ष 4 अयुत 308
ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ଏଠି କରିଦେଇଛି 5 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ 0 ନିୟୁତ ପ୍ଲସ୍ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 2 ଅୟୁତ ପ୍ଲସ୍ 2,000 ପ୍ଲସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 2 10 ପ୍ଲସ୍ 6। 5 କୋଟି 5 କୋଟିରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? 7ଟି ଶୂନ ରହିବ। ସେହିପରି ଏଠି ଦେଇଛି ନିୟୁତରେ 0, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହବନି। କରିଦେଇଛି 4 ଲକ୍ଷ। 4 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? 5ଟି ଶୂନ ରହିବ। 2 ନିୟୁତ 2 ଅୟୁତ 2 ଅୟୁତରେ 4ଟି ଶୂନ ରହିବ। 2,000 ପରେ 100 ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଶୂନ ରହିଛି, ତେଣୁ 20 ପ୍ଲସ୍ 6। এই সংখ্যাকে মিশিয়ে লিখতে হব 6 2 0 2 2 4 5। তাহলে সংখ্যাটি কোন হব? 5 কোটি 0 নিୟୁତ 4 ଲକ୍ଷ 2 ଅୟୁତ 2,000 26। ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ବକୁ ଯିବା। ପରେ ଦେଇଛି 2 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ 4 ନିୟୁତ ପ୍ଲସ୍ 0 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 1 ଅୟୁତ ପ୍ଲସ୍ 0,000 ପ୍ଲସ୍ 200 ପ୍ଲସ୍ 0 10 ପ୍ଲସ୍ 0 1। 2 କୋଟିରେ କେତେଟି ଶୂନ ରହିବ? 7ଟି ଶୂନ ରହିବ। ପରେ ଦେଇଛି 4 ନିୟୁତ ନିୟୁତରେ 6ଟି ଶୂନ। ପରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଶୂନ, ତେଣୁ ଏଟା ହବନି। ପର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 1 ଅୟୁତ 0,000 200। ପରେ 10 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୂନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିଶେଇବା। ଏଟା ଯୋଉ 0 0 2 0 1 0 4 2। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 2 କୋଟି 4 ନିୟୁତ 1 ଅୟୁତ 200। ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଦେଇଛି 9 ନିୟୁତ 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9,000 900 9 10 9 1। ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମିଶିବା। 9 ନିୟୁତରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ? 6ଟି ଶୂନ ରହିବ। 9 ଲକ୍ଷରେ 5ଟି ଶୂନ ରହିବ। 9 ଅୟୁତରେ 4ଟି ଶୂନ ରହିବ। 9,000ରେ 3ଟି ଶୂନ ରହିବ। 900ରେ 2ଟି, 90ରେ ଗୋଟି 9। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 9 9 9 9 9 9 9। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା? 9 ନିୟୁତ 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9,000 900 900। ବୁଝିପାରିଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।